line parallel aning isa ka line nga moagi ana nga point. Murabag oh, uh, inani parallel line. Na line given equation. Okay ani. Tapos na kay point dere. Find the equation of the line that is parallel to the given line and passes through this point. Kana bali pangitaon ang equation ana. Okay. Same ani pod perpendicular lines. O ano yun? Na kay given line tapos na kay point pangitaon ng equation sa line that is parallel perpendicular to the given line and passes through this point. Kana bali. Hmm. Perpendicular sa yung moagi siya dire. Okay, so ako ipakita sa inyo ang correct na solusyon. Tugaran tayo mo og tinamban. Okay. Maram siguro ni. Sige. Determine case such that the line 3x plus 2y minus 7 equal to 0 is perpendicular to the line 2x minus ky plus 2 equal to 0. And ang relationship na is kini. Kung perpendicular lines, m1, m2 equals -1. Pag parallel line, equal ang slope. Okay. So direta, perpendicular line, natin yung nani. M1, M2 equals -1. Or ang common nani is, ang slope sa isa is equal to the negative reciprocal sa isa. Mao ni ang muraog mas common nga formula kaysa ani. Ang slope sa isa ka line, negative reciprocal sa slope sa pikas nga line. So kung mingon ka og line 1, tama ba? Okay. Inani dayon. Um, 3x plus 2y minus 7 equal to 0. And line 2, 2x minus ky plus 2 equals 0. So kung mag-solve kag M1 dire, katong slope intercept nga ipabili na to ning y dire, transpose everything sa right. So we have 2y equals negative 3x plus 7 divided by 2 dayon. So ang atong M1 is negative 3 halves. O, i-divide mo na ito ng 2 dire. So mo ni slope niya, negative 3 halves. Sa line 2, we have negative ky equals negative 2x minus 2. And our M2 is negative 2 divided by negative k, 2 over k. Ato din yung gamiton. M2 equals negative 1 over negative 3 halves. And k ana is equal to 3. Hmm. Mao ni sa ang correct nga solusyon. Pero na may shortcut ani, tinamban. Ang tinamban na is for perpendicular lines, gaswap pa ng coefficient po. So 3 na, 3 sa ni. Mao na tinamban. So, kung perpendicular lines, gaswap ang coefficient, dayon, opposite og sign ng second term. Yung nana. Opposite side. Naam to dire out. Sige, kini. Kini, wala na yung problema. Mag-caltech na kaniyo. Mode 3 to choices, no? Nagaanta mo og kuha na
tinamba na. Pero mag-caltech man na, sige. Caltech. Mode 3 to xy to negative 5, 7, 1. Sige daw. Tagaay daw kung kuwan ba? A o bx. Sige daw. Mode 3 to Mode 3 to. Sige daw. Tagay daw kung kuwan. Value sa A o B. Tuluan mo din ako tinamban. A is negative 7.4, B is 1.2. So, yung naanis siya, 1.2x minus 7.4. Di ba? Okay. So, kung ato na siyang equal to 0, posible, ina niya siya, 1.2x plus y minus 7.4 equal to 0, 1.2x minus y minus, or 1.2x plus y or 1.2x minus y. Yan na, di ba? Mga choices ni mo. Unsaon ni mo nga, unsaon ni mo ni pagtinamban nga dili ka moagi og Caltech nga pinakadali. Ang pinakadali na is i-substitute nimo ning point dali. Kini nga point to, substitute nimo dali. Kung atong ma-zero, mo na answer. Kana ra. Okay. So, moro na yung technique there is analytic geometry. Pagtagaan mo problem ko ning namuha na sa find the equation of not only line like circle, parabola, ellipse. Find the equation of the circle that passes through. Tamuagi siya nga point. If i-substitute niyo mo nga point sa choices o sa equation mo, satisfy na. Oh. Pero kung dili ganun mo satisfy, meaning kan nga point, wala siya magi. Wala siya magian ang conic or line. Check ninyo. Inanara natin number. Pag minsan, find the equation of that passes through this point, i-substitute nimo. So, mana mo, what if ini-substitute ani, duha ka buok ang correct? Okay lang. Nama mo kay isa. Isa ra gid na ang sakto. Bytes? Okay. Last one. Find the equation of the line that passes through 3, negative 4 and is parallel to the line. 5x plus 12y minus 10 equal to 0. Okay. Sige. I-solve na to using the usual na solution yan. Sige. Naakay line daan. Okay? And then, pangitaon din mo ang line na parallel ani. Parallel ani, tas moagi yan nga point. So, ang mahitabo, kung paano yung equation sa line, na nakay point ani. Paano din yung slope ani. Use point slope form na yun. Katong kagabi, point slope form. Pag point slope form, mo itong xy, tapos x plus 1, niya y plus m. Oh. So, kung ano yung slope, ano? Pila man slope, ano? Naon na mo, i-rearrange mo, 12y equals transpose 5x, that's negative 5x, transpose 10, that's positive 10.
So y equals negative 5 over 12x plus 5 over 6. So ang slope mo, negative 5 over 12. So, negative 5 over 12. Okay. Bites? Sige daw. Okay. So, nanakay slope and nakay point. So, magkalte ka, yun nanin. X, Y. So, you have 3, negative 4. 3 plus 1 negative 4 minus 5 halves. 5 over 12. Sige daw, tagayin ko na yun. A o B. Kali answer na. Oo ba? Sure? Walay fraction na. 7.3x minus patay na. Walay fraction. Sige daw. Times 12 daw. Marag sayop lagi ni. Agoy, 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 agoy. Sayop si makalagi. What's the correct one? Pilang ng, okay. 2.75 ang A. Ang B na yun, point, pila may B? Negative 0.417 dayo negative 275. Okay, sige. Nakadesimal eh. Let's multiply this one by 12. Pila resulta? 12y equals negative 5x ba? Minus 275, 4, 11 over 4, 33. Sakto. Sakto mo siguro. I think ang kining 0.417 basin ma-fraction ni mo no? 5 over 12 ni. Oh, so multiply. Muna yung magawas eh. Kung imo ni i-rearrange bali, in this form, transpose ni mo ng 5x, may mo ni siyang 5x plus 12y plus 33 equal to 0. Di ba? Agoy, lahi po ning kakagadas. Hanggang tinoodan ni ron. Simple naman eh. Mod 3 to naman eh. Okay? X of y. X plus 1, y plus m.
Para ang atong m kay negative man, so minus gid. Minus 8 mo value sana. Okay, mao ni, no? Oh, okay. Di ba langan? Langan pa eh. Langan. Kabalo mong sa tinambanan eh. Akong style ah. Ako ang style is this. Parallel man. Pag parallel, same slope. Balik na dire. Pag parallel lines, pareha ang EX o BY. Nag-differ sila sa constant. So, ignan niya rin na. Ang parallel line mo is 5x plus 12y. Hapon. Kining ikatulo ang problema equal to 0. So, unsaon nato ni, ato ni substitute. Sige gani. 5 times 3 plus 12 times negative 4. Pila man ito? Negative 33. So, dapat kini siya plus 33 na para mahimong 0. So, ang equation mo, 5x plus 12y plus 33 equal to 0. Heights? Sugot raman na. Grabe ka bright. Nasa sulod yan. Okay, 0 man ang kuan. 0 man ang right side. So, kung sa'y resulta nila i-balance na to para ma-0. Muna daw yun ang equation. Same also with kuan. Pag maingon ta, find the equation of the line that passes through 3, negative 4 and is perpendicular to the line. Perpendicular ha? Oh, ang ang equation ni mo na kung perpendicular isingon na ni. Perpendicular. Isingit ako ha. Oh, di ba sa perpendicular gaswap ang kuan, gaswap ang tanawa dali. Gaswap ang coefficient to. A ug B, dili B ug A, pero opposite ang sign. Opposite. Positive daan eh. Ang kini ang opposite. Sige, atong i-follow na dire. So, 5x ug 12y. 12x ni, tapos 5y ni. Nya kay plus man ni, minus ni. Kanara, pangitaon din nimo ni, equal to 0. Same ra gyapon. Substitute nimo ng 3 diha. Substitute nimo ng negative 4 diha and check na yun. Pila man na bi? 12 times 3 minus 5 times negative 4. Pila man ni? 56. Ha? Dili ay, maad man ni. Ngayon, negative 5 plus negative 4 po. 56. Oh, positive ha? Oh, so therefore, ang equation ni mo, 12x minus 5y minus 56. Right? Muna equation niya, perpendicular line. Paitsra mo, di raban ito loogon. Ako rin po. Sa sige og, sa sige og soul ba? Yung ano na yun. Sir, ask lang. Di ba po ba right overrun ang slope? So, ang x kay plusan manong 12. Plusan ng 12? Anong plusan ng 12 man? Dili man 12 ang slope. Di na mo? Pwede ra gyapon ang imong point. Pwede ra gyapon na. Dire? Pwede ra gyapon ka. Di mo gawas?
Dire? Dili siya magawas? Ah, ang sini ang reason behind ani is this. Pa-explain ha. Ah, ang reason behind ana is this. Ah, nakay point, nakay point no. X bali ni. Oh. Tapos Y na, di ba? Nya ang yatag kay slope raman o kini nga point. Tapos mag-calculate ka you need 2 points man. So ang pinakadali is ang sunod nga point. Sunod sa x plus 1 ka dire. Kini nga point bali. So ang coordinates ani niya x plus 1. Ang problema y. Na naman tayo slope dayon nga kon. Slope is rise over run, di ba? So, kwaon mo ni y og x. So, ang slope nimo y over x. So, ang y is mx. So, kini bali m times 1. Mao na siya nga ang coordinate dire y daan plus 1 plus m. O kay y man sa daan, i-add nimo ni m raman kay 1 raman ang bidung sa x. Mao na yung reason behind ng x plus 1 o y plus x. Right, sira? Okay. Yun na niyan ra. So, kung gusto mong dali, inani ra. Knowing na kung parallel sila, same ra ang kon A ug B, tapos sa constant, i-substitute nimo ni point. Mo na dayon. Same also with perpendicular. Perpendicular lang, i-swap nimo ang coefficient, tapos opposite ang sign sa second na term. Plus man hindi, minus po. And then substitute again, 3, -4. And kung sa resulta, kaya rin na 56 ya. Minus ka para ma-0. Right, sir? Okay, sige. So, this ends part 1. So, part 2 ta, part 2. So, muna yung part sa coverage sa part 2 sa part 2 sa analytic geometry. Background lang or review. Conic section is a two-dimensional curve produced by slicing a plane through a three-dimensional right circular conical surface. Mo ni siya, no? So ang conic section daw, mo ni ang curve nga matrace nimo pag mo-pass ka og plane. Example, kini circle. Pag mag-pass ka og plane parallel sa base, parallel ani, of course ang matrace nimo nga curve circle. Okay. Second, ellipse. Mo ni ang curve nga matrace nimo kung ang imong plane dili parallel sa base. Ellipse ang makuha nimo. Parabola dayon. Curve nga matrace nimo kung parallel aning sloping side, magano? Kilid ba? Parabola. And ang hyperbola kini perpendicular. So nakay ibabaw sa ubos pod na. Mo nang hyperbola.
Mao gid ang general equation sa conic, pero naamon ko ni BXY and wala pa pud nahitabo gyud nga naa ning BXY. Oh. Kaya mahitabo pag naamon ko ning BXY, ma-rotate ang axis sa imong conic. Imbis kay ang ellipse diri ra or vertical inclined. Lisod sa parabola, imbis kay diri ra right or left, upward or downward yan na inclined siya. So kung na BXY, lisod siya. Lisod i-analyze. Mao ni ang kuan pod ilhanan, pero dili man ni mahitabo, so diri ta simplified general equation of a conic section with principal axis parallel sa x and y. So either horizontal or vertical. Dali ra na yan, pag-identify sa conic, kani oh. If A is equal to C, circle. O A equal to C. Pag ang isa nila 0, bali 0 ang A, isa ra ka second degree nga term. Or C 0, x squared lang. Ang tawag niya na parabola. Ikatulo, if A is not equal to C, pero same sign, positive, and ellipse ang tawag. Oh. And then, ang last dayon, if A and C have opposite sides, the conic is a hyperbola. Muna yung pinakadali pag-identify sa conic. So, equal lang x squared o y squared, equal lang coefficient, circle. Pag dili equal, pero same positive, ellipse. Pag opposite ang sign sa coefficient sa x squared o y squared, hyperbola. And kung x squared ra or y squared ang naa, then parabola. Dali ra ni. Okay. Ang sa analytic geometry is plotting ra. So, ang pag-plot So, importante ra dire is unsaon pag transform nimo general equation to standard kana ra. Oh. Like kini. Unsaon pag-locate sa center yung nana. Unsaon pa pilay radius. Oh, so mora na sa dire. So kung masabtan nimo unsaon pag-transform heights na, okay? Kini ayon na ni. Kini mo nga notes is sa daan ako nga notes katong there was a time nga nag-handle ko review sa gipa-handle ko review sa ECE Excel diri sa gayan sa una, and sila ga-provide sa notes niya akong gibuhatan ng PowerPoint appeal ni sa ila pero kapoy man kapos i-memorize Saman kape hawa lagi apil na ko niya apil ko wait sa minang katog kape naman katong pareha gyud na muka Ay naman sila kami. Nadio Simpson lang. Sige So, instead na memorize ka ani center o radius, tuduan tam. Mas mayo man sad nga pan makabalong. Kapos i-memorize Morning standard form. PXY man kung arbitrary man yung point. So, ang coordinates x and y. So, kani x, tapos kana y. And ang distance sa point from the center is radius. So, gikan dia, ayara ka magbuhat ng equation niya. Pythagorean theorem, x squared plus y squared equals r squared. O, di ba? Simple ra. Pero kung ang center na sa circle, wala sa origin, yung niya may tabo. Circle na yun, no? Na dire yung center. HK. Kini H, tapos kana K. Di ba? Asan na kag-point? Ang coordinates kay XY. Kini mo yung point. So, ang X ni mo, of course, gikan dire.
O, x na. Tapos, kani y. So, kung mag-form kong triangle, then, kini nga length is actually x minus h. Kini yung x minus h, kini. Tapos, kini pod, y minus k. O. Tapos, kini isa, y minus k. And then, distance of point from center, radius ihapon. Pythagorean theory, no, sad. So, mao ni. So, ang problema nato ni karon, given ka og kuan, asa na to? Given ka og general equation, unsaon nimo pag transform sa iyong ni? Oh, once mo transform nimo, mo na dayon ni. Center, h, k, and then radius. Bebe, sige. Nade. Basin wala buhatan ako. What is the equation of a circle with center at 2, -6 and diameter of 10? Now, di mo ka pwede makakuanan. Di mo ka pwede mo substitute yung ano. Ang gipangita, equation sa circle. So, ang choices sa ani, puro equation. Ang problema is, wala tayo point nga pwede na ito i-substitute. Kaya ang center, dili man maagian sa circle. Dili ta ka-substitute. Ingon na. So, maagi ta dire. Namatay center 2, -6, then radius. Yun na. And then, expand nimo, expand, and then, i-group na yun nimo. Kani dali ra mag-expand, no? Trinomial. And then, rearrange. Mao ni. Sige dire. Di na ito ma-apply. Okay na mo, ano? Dali ra ni. Okay na. Determine the circumference of a circle, meaning, radius itong pangitaon. Pag nanatay radius, then, circumference na yun, 2 pi r. Whose equation is this one? So, saan ito pagkabalo? Nice. Tagaan ta mo og shortcut, adi po sa shortcut technique, pero later na lang. O, i-group ni mo ni. I-group ni mo ning x squared plus 6x niya, y squared minus 8y. Kani 16, i-transpose ni mo sa right side. You will notice dayon sa kini, na kini nga term is perfect square. Kini isa pod perfect square. So, dilim ni perfect square. So, kung mag-perfect square ka, trinomial man na. Trinomial. 3 terms. So, need ka, o kanang itawag na to, completing the square. Nakaagi na siguro mo na. So, na-review dire, completing the square. Pag mo yung tag x squared plus 4x, kung sa may ikatulong ang term dire, para mahimo sa nga perfect square. Ano tong inyong one? Chat? What's the third term? Para ma-perfect square siya. 4. Correct. No, 4. Ito. Ano siya? To find the third term, divide the coefficient of the first degree term. Kine, i-divide ni mo ning coefficient sa first degree term 4 divided by 2. So 4 over 2, it's 2. And then i-square ni mo. Square the value. So 2 square, it's 4 dayon. Kana. Oh. Mo din na ibutang ni mo dire. Ang kining quotient niya, pag-divide ni mo, coefficient divided by 2, ang quotient ana mo ibutang dire. Tapos ang sign sa first degree term mo po sign dire. So kung mabalik na dire, 6 divided by 2, 3. Square ni mo, 9 itong i-add dire. Kini 8 over 2, -4. Squared 16, pero -4 dire. Yun na nita. 9. Okay. 9 and then kini 16. Sa pikas pod kung pila gi-add nimo dire, i-add pod nimo is pikas. Dire sad kung pila na i-add sa na. So nag-add tag 9, add tag 9 kaya add tag 16, add tag 16. And then ingon ani dayon. So
6/2, 3. No? X plus 3 squared, kinita yun. 8/2, 4 minus ta. Y minus 4 squared. Kanara. And R squared man eh. So, ang radius na to ani 3. Pies na, circumference eh. 2 pi R. Kay R squared man. Okay, 6 pi. Kung ako, saan na to? Kung ako ani, ako shortcut eh, sigo na ani. Diretso na. Ako shortcut ha? Sige. Kung radius ang ipangita ba? Kung radius. I-transpose na ko ni negative 16. I-divide na ko ni 2 squared, so plus 9. I-divide na ko ng 2, 4 squared na. Maura. Kanara. Muna example, kini. Sige ha. Although given ang R nga 5, pero kung tinamban, square root of 15, ay transpose. 4/2, pila. 2 squared. 12/2, 6. 6 squared, 36. Pila answer. Ha? 7.5 man. 40 man eh. Minus 15, 25. Oh, di ba? Dali ra. Pwede na buhaton ni mo dali. Radius sa magipangita. Ditso ra. 5 to pi r. Kaysa completing the square para langan. Parts ra? Okay. Next. Next is parabola. So a parabola is locus of a moving point. Locus means path. Okay. Path of a moving point which moves so that it is always equidistant from a fixed point called the focus and a fixed line called directrix. So, kung mag-move daw ni nga point, kini daw kung mag-move daw ni siya nga point, ang distance niya paingon sa fixed point o ang distance niya paingon sa fixed line equal. Mo ni sa D1 equals D2. Directrix ni. That is why, kung naa ang point dire, o ang distance niya paingon sa focus, o ang iyang distance paingon sa directrix, same ra. O A man eh. So, muna ang mga elements sa parabola, vertex, and focus, directrix. Ang directrix is perpendicular sa axis. Tapos ang distance niya from the vertex is A. Okay na, sige. So, katong gibuhat na to the circle, completing the square, buhaton gyapon na ninyo sa parabola, ellipse, and hyperbola. Pareha niyo, kapoy man sige memorize ani. Dili ni maayo. Pero ako lang, wala lang ako madilit ha kay sa Excel man yung notes. Oo. Kapoy ni. So akong style ani, kung ang suggestion po na ako sa inyo is i-solve na lang kaysa mga sige ka og memorize. Inoy kung mag-solve ka, ma-master na mo kadugayet. Okay. Sige. Kapos i-memorize eh. There are 8 standard forms, pero dali ra ni. Okay. Ang opening to the right, ang upat is ang vertex sa origin, ang upat pod ang vertex na sa HK.
Sige. Vertex at the origin, upat mo siya. Opening to the right, opening to the left, opening upward, downward. Okay. Atong ikon. Plus start. Ang right o left, pareho ra. Negative lang ni dire. Pero same ra, y squared. 4ax, negative 4ax. Ang upward, downward, pareho ra sa negative lang ni downward. So, downward o left, puro na negative. Okay. So, sige. You can memorize this one. Pwede rin na memorize. Ang ako style daw, pagtagaan ko equation, iunahan niya akong style. Sa exponent ko mag-base, ako ni style ha, pwede ni sundugon, pwede po dili. Okay? O kung mayo ka memorize, like, is 26 imong gatas sa bata pa, pwede ra, pero kining na bear brand, base maglibog ka. Joke na bitaw. Akong style is kita man, exponent ko mag-base. X1, Y2. So, ano na ako na. Isa ka X, duha ka Y. Ana, so, yun ana. Left or right na yun. Kani equal na ni siya. Indicator lang opening to the left or right. Kani po, isa ka Y, duha ka X. Ano na ako? Isa ka Y, duha ka X. O, downward or upward. Muna akong style. Pero kung mag-memorize mo, pwede ra sad. Ang upat, pareho ra dire. Except na ang y minus k, ang x minus h. Pero same lang. Right o left, y squared. Good. Y minus k squared niya, minus ang left na right. Y minus k lang, and then x minus h. Upward or downward, same lang, minus po. So, looking at the equation, makita nimo nga ang left side perfect square gihapon. Perfect square. So, kung tagaan kang equation karon katong na second degree term mo to ipabili nimo sa left. Katong variable nga na second degree term plus first degree. The rest i-transpose dayon sa ikas. Yung ana. And makita dahil nimo diri nga ang imong kon, ang kining 4a mo ni imong latos rectum. Mo ni imong latos rectum na ray. Latos rectum is 4a. Ang latos rectum ni ay chord na siya nga i-draw nimo passing through the focus. Perpendicular din sa axis niya. So mo ni ang axis sa parabola diha mo ni latos rectum. Okay. Now, unsay possible question ani? Pangitawon ang mga coordinates dire. Ayan sa latus rectum, pangitawon, pila coordinates na o pila coordinates sa focus. Mo na siyang importante na yun nga, malocate nimo ang vertex, kadito mo sugod. Kasi sa equation, ang naani mo di vertex man, HK. Bali, pag human sa general equation, matransform nimo to standard, ang makuha nimo vertex, coordinates, and then 4a. O yung din i-plot, na nakay vertex, abante ka og A, na di ang focus. So makuha din nimo unsay coordinates anang focus. Oh. And then makuha din mo pila leg sa latus rectum. Oh, like unsay coordinates na? Inaan na ning analytic, plotting. Okay. Okay, and then last part niya ni is eccentricity, ratio of the distance of the moving point from the fixed point, so D1, paingon dahil sa distance niya to the directrix D2.
Unya equal to 1 na. Nga equal to 1 man, naam na dire. Equidistant. Equal man siya, D1 equals D2. So, ang eccentricity na 1. Gid. Kahit, sige na. Sana yun. Mga gyapon. Kung sa to akong gi-share nga tinambuan sa line, circle, pareho ra. Pag ang equation, find the equation of a conic na nai-point gihatag na muagi sa dito, then pwede niyo substitute. Like sa parabola, unsa nga point ang maagi yan? Vertex or focus? Vertex, di ba? Oh. Dili man muagi ang kuan dire. Ang parabola, dili man muagi sa focus. Muagi siya sa vertex. So, ang coordinate sa vertex, yung mo nang i-substitute, mo-satisfy na. Saan na to? Okay, sige daw. Sa answer na, A, B, C, or D? Tinaban ta. What's your answer? B. B daw? Oh, di ba? Dali ra kaya kaysa iba mag-solve pa kalangan to. Diretso na. Substitute. Ma-apply ra ba gini? Ma-apply gini sa always. Basta magawas lang ha. Oh. Pwede gina buhaton niyo. Basin sa inyong time bitaw. Ibalik tong kan ba? I-present ang solution ba? Patay na gid. Para maiwas tong cheating ba? Ipakita ang solution in pass. Di madaag tinamban. Okay, sige. Ato i-plot. Mon problema ni. I-plot mo na to. Umta kabalo og kuan. Kung sa axis sa parabola, so i-plot na to. Ang vertex is at 5, -2. 5, 2 dahil. 5, 2. If pangayuan mig manual ka sa Peter Drawing. Samok eh. Vertex 5, 2. Ang focus dayon 5, -4. Na dire. So obvious nga ang parabola ni mong opening downward. Siyempre maagyan pasod mo na focus. Di man pwede nga ang focus na de dyan parabola di man sa ibabaw, di man pwede. Na dire yung parabola ga-open yan lang focus sa gawas, di pwede. Pasulod na. So dire imong parabola. Opening downward. And the distance from vertex to focus, A na siya. So, mo yung standard form. Isa ka Y, duha ka X. Ana mo na. Muna ako stalo, isa ka Y, duha ka X. X squared, X minus H. Pero ka downward man, negative. Fights na, naman kay 5-2. 5-2. Ang ini mo na ray, 6. Distance from vertex to focus. Substitute. And then expand. Expand po. Paghuman, i-rearrange, transpose everything sa left. Combine similar terms. Mo na dayo. Expand. Tapos transpose ito na sa pikas. Letter B.
So kung magtinamban ka, di na ka mahago og draw. Diretso na. Pero dapat po, kabalo ka ni kay dili man tanan panahon gyud nga na ay point gihatag, lahi-lahi ang kondisyon ba. Oh. So, kini oh. Determine the coordinates of the focus of a parabola whose equation is 4x squared plus 4x plus 16y plus 4 equal to 0. Coordinate sa focus man. Sige. Morning time nga magkonta. Completing the square. Sige. So, x squared man so kining y o constant i-transpose sa right side. Yung na. And then, completing the square ka, 4x na over 2 squared na yun. Nag-add po ka dito kikas. 4. So, ang resulta ni x plus 2 squared na negative 16y na yun. So, ang vertex ni mo, wala kay k dire. Mura rin siya og negative 16y minus 0. And ang default na to kay minus man. So, ang h ni mo dire negative 2. Therefore, the parabola is opening downward. Downward siya, okay, isa ka y, duha ka x man, na negative. Ang vertex niya, negative 2, and then 0. Ang a, dayon 4. Anong 4 man? Mo niya itong 4a. Sa equation na, standard, 4a man eh. So, ang a na to na is 4. Kung i-plot na yun mo ni, ang vertex is at negative 2, 0. Dire. And then, opening downward man. So, na dire yung focus. Ang a niya is 4. 4 man eh. A is 4. So, therefore, ang coordinates dire negative 2, negative 4. Letter A. Mo ni answer. Pinaanar ning kasagaran ng analytic eh. Plotting. Pero mo lagi na kung dili ka kabalo mo kwan transform and masayop sad. Kini oh. An arc in the form of a parabolic curve with a vertical axis is 60 meters across the bottom. The highest point is 16 meters above the horizontal base. What is the length of a beam to be placed horizontally across the arc 3 meters below the top? Sige, ito i-draw ha. Nakay parabolic curve or arc bali. Ang iyang vertical axis tapos 60 meters across the bottom. 60 bali ni. Kana. And the highest point is 16 meters above the horizontal base. Kini bali 16 meters. Pangitaon daw ang length sa beam to be placed horizontally dire. Butang kag beam dire. Ang location niya 3 meters below the top. Kana. Pangitaon length sa beam. L. Okay, so unsa may equation ni mo ani? Isa ka y, duha ka x, di ba? Isa ka y, duha ka x, left and right. So, x squared na yun, or x minus h squared. Mo ni yung standard form. Now, h okay na ray, 0, 16. Mo ni itong vertex, 0, 16. Ang problema ni a, wala tayo a. So, saan pag-solve sa a, mo gamit ka og isa ka point with known coordinates. Duhara mo na, it's either kini or kini. Ang coordinates ani kay 30, 0. So, ma-solve na to ang A. Sige. Solve for A, ganitong gamiton. 30, 0. 30, ibutang dire. Tapos ang Y, 0. Ma-solve na to ang A. Kini, 30 squared equals negative 4A Y minus 16. So, natay A nga, kini. 225 over
16. Okay. Therefore, the equation is kini. X minus 0, x squared naman na. So, negative 4 times A, kini. Dahil y minus 16. Okay. Karon, solve for the length of the beam. Kuha na to. Unsa yung coordinates ani? Oh. L over 2 and 13. Kaya diri man ta magikan na. Kung magkuha ka coordinates sa point, refer na sa origin. So, L man eh. So, gikan sa origin, L over 2, ang iyang y dayon, 13. Kaya 16 man, tapos 3. Mo na itong substitute sa x o y. Dali. Ang x, L over 2, ang y, 13. Yung nani. And shift solve, makuha ni mong L. 25.98. Yung ano. Okay. Alternate solution ani. Parabola man. Alternate solution. Kini. Squared property of parabola. Mura siya og ratio and proportion. No? Pero ang ratio and proportion lang y over x. Kini y over x squared. O yung anita. y1 over x1 squared equals y2 over x2 squared. Mo ni ang squared property ha? Sige. Dili ka mag-refer sa vertex. Ilan ito? Sige. Kini y1, sige. y1 ay y1 3 over, so 3 over L over 2 squared equals, no? Y over x squared. Y na yun, pila man eh? 16 na erase. 16 over 30 squared. Pila L? Shift solve daw? Pila answer? 25.98. Pareho ra. 25.98. Kahit sarap, pwede na buhaton. Basta parabola. Squared property instead na kini oh. Dugay man. Kini ra ditso. Bites. Sige. Next. Ellipse. Taas pa no? Di lang to apel ng hyperbola. Manin, murag dugay na may wala ni gawas. Tama lang tas ellipse. Okay. Ellipse is a locus of a moving point which moves so that the sum of its distances from two fixed points called the foci is constant and is equal to the length of its major axis. Pwede dito sa ref mo?
Mao ni siya. Ang sum sa iyang distance from two fixed point called the foci is constant. So, pasabot niya si nani ba? Like, mo-move siya, no? Like, ang kini nga point, kung kuhaan iyang distance, gikan diha, o diri paingon sa pikas, ang sum daw niya na, kini ang sum daw, same ra, kung naa siya dire, example, ko-opt niya, kana, o kana, same ra, kay constant man. Ang sum sa iyang distances from two fixed points is constant. Niya ang value ana or ang sum ana equal sa length sa major axis. Saan pagguwa sa length sa major axis? Distance between vertices. 2A kay A man. Center to vertex A. So, mo ni sa length of major axis 2A. So, kung imo ni siyang kung anong good, D1 plus D2 equals 2A. Mao na siya. That is why, kung ang imong moving point naa dire, o ang distance niya paingon diha, o diha, same man. Ang sum is 2A, so A ni, A siya na. Mao nang A na siya diha. Gubot kayo ba? Mao na rason nga naa ni A diha. And natin kaani nga kon. Natin kaani nga relationship nilang tulo. Pythagorean theorem, A square equals B square plus C squared. Pero C atong una kwaon, nganong C man because sa standard form nimo sa standard equation sa ellipse, makuha nimo ni A ug B. Kining A ug B kini nani sa equation sa ellipse. Mao na siya nga C na lang rin ang kwaon. Distance from center to focus. And sa ellipse, tanang distances nimo referred na dire sa center. Tawa. Center to vertex, A. Center to minor axis, dali? B. Center to focus, C. Center to directrix, D. Okay. Ayun na. Dayon, latus rectum dayon, 2B squared over A. Dili na 4A. Sige. Duha dayon ka, kuan. Latus rectum, di ba? Chord man na mga dire. Sige. Trivia. Since duha ni siya ka-focus, ang tawag niya ni is foci. Plural man. O niya, karon kay duha man pagkabuok latus rectum. What's the plural? Unsay plural aning latus rectum? Kinsay maka-tagna? Wala palaban Google. Sige. Any answer is welcome. Lactus sa amok. Rectum is recta, di ba? Agendum, agenda man na. Okay. Master man na mo. Ito man bali, lactusis recta. Bida, ginis na J. Lactusis na kayo. Basin mo, ano mo ba? Latay. Okay, siyempre, kung focus biya kay foci. So, kung latus, latay pod, no? Okay, pero ang plural niya ni singon nani. Latera recta.
Bytes? Okay, sige. Modern eccentricity niya. C over A or A over D. Bytes? So, sige. Ang importante dere is ang standard form sa ellipse. Makuha din mo ang A o B. Okay. Okay na ni, general. Ayun na niyo. Samok ni. Ayun na muna, malibog mo. So, data, standard form, and then, standard form, general, and then i-transform to standard form. Okay, upat ka ba katong standard form? Center at 0, 0 origin, o gang isa, center at HK. So, sa origin, duha ra pod. Kini, axis horizontal, major axis horizontal, bali, longer side ang X, kini pod longer side ang Y. What's the difference silang daw? May I know? Kasi nakita niyo diya. Unsay kalainan nila? Correct. Bali ang denominator. So, it means nga kuan. Dere ang A na nasa natungod sa X, ang A natungod sa Y. So, kung unsa tong major axis di ay ang ilalo man to ang A. Correct. Kung ang atong major axis na ditong A. X. So, mo na ka unsa ang pagkabulo nimo nga mao na ang A. Sige. Obvious man nga sa ellipse, mas dako ang A kaysa B. So therefore, kung atong bigger nga denominator, mao tong A square. Nara, kasi winani bitaw ka? Major axis, kapoy man eh. Kung, timalaan mo, kung atong mas dako ang denominator, mao tong A square. Automatic, ang variable nga nas ibabaw niya, or numerator niya, na dito major axis. Right? Sabtan eh? Dere, dako ang denominator A square o ang Y, na di ang major axis. Sabtan na? Okay. Pareho rin dire. Except nga ang katong sa H kay 9 minus H ni Y minus K pod. So unsay buhaton nimo dire, given ka og general form, i-transform nimo og standard form. Okay, ngunani. Perfect square ng numerator, dapat 1 ang right side, always gina 1. Bahala pa og fraction ning dire. Basta kay 1 gina. Pero perfect square na ang sa variable. Okay. Sige. Napakita man. Wala kawan. Wala ma-animate. Sige na lang. Parehan niyo. Okay. Find the equation of the ellipse with foci at 4, -2, 4, -2, o -4, -2, and a vertex at 12, -2. Pwede ni matinamban. Kaya naman kayo vertex. Dire. Imo ni substitute sa upat. Di ba? Wala ra ni 1 minute. Maabtan po ng 1 minute dahil kay 1 man. Upat man ka choices. 4 trials. Siguro 2 minutes. Paspas mo mag-input. Sige daw. Sa answer na. Okay. At natanaw na, si. Mao ni ang given. Wala lang ako ma-animate ha. Pero, based sa naanay nga. From the origin, ang foci is 4, -2. So, 4, -2. Ang isa, -4, -2.
So automatic na diri center. Kay midpoint man na sa duha ka focus. Na diri center. 0, negative 2. Tapos ang vertex dayon 12, negative 2. Makuha ni mong A yan eh. Makuha ni mong A. Okay. O, pila may A ni mo? 12, di ba? Tapos naman kay C dayon nga 4. Makuha ni mong B. Yung na, no? Sige. A is 12, C is 4, center at 0, negative 2. Hello? Wala gini ma-animate ay nabuo ang yun sa pagkuha ning B square katora atong Pythagorean ba nga A square equals B square plus C squared. Naraw, solve for B. Ano niya? Na C equals square root of A square minus B square. So, na naman kay C, na kay A, solve din B. So, B square equals 128. There, dayon ka. And, nakita naman mo nga ang major axis horizontal, there ka. X minus H, ang H na to 0 over E square plus Y minus negative 2, so positive 2. Ang default na ni minus man. Over B square nga 128 equals 1. Simplify na yun. Like, i-multiply ni mo, i-remove ni mo denominator. Matingala mo, 144, unsa common sa kini 1152. 12 square og 128. Ngita ka number diha nga 1. So 1152. Nausa man ako. Ako na ipakita sa mo kana. Kini natando. So kung matingala mo sa 1152, common ra na 12 square og 128 no. And mo dayon. 1152 over 12 square is 8 times x squared. 1152 over 128, 9. This one. And then i-expand ni. Pag man i-transpose ni mo. Mo ni answer. Letter C. Okay. Kini, determine the coordinates of the foci of the ellipse. So, completing the square ta. So, i-group niyo mo ng x ug y and then kini, i-transpose niyo mo sa right side. Ana. Now, sa completing the square, before ka mag-complete sa square, dapat ang second degree nimo walay coefficient. So, kining 25 dire, i-factor out na nato. 25 yun. As well as 16. Mo ni resulta. Aya ka mag-perfect square. Pag pila may add nimo diri ba 1? Okay, 2 over 2 is 1 man. Diri pod ang i-add nimo diri 16. Sa right side ang i-add nimo kini pero times 25. Ayaw kalimot aning number. Kini sa i-add nimo pero times 16. So 1 ingon ani. 25 times 1, 16 times 16. Mo na resulta. And i-divide nimo dapat 1 man. So, i-divide mo 400, mo na resulta. 25 over 400, 16. 16 over 400, 25. Pag humana ni, plot na yun mo. Mas dako man ang kuan, 25. So, A square na major axis vertical. Center dayon 1, kay negative man na. Negative h, negative k. So, negative 4 imong k yan. Solve for C, square root of A square minus B square. 3, no? And then i-plot dayon mo. Center, 1, negative 4. Na dire.
1, negative 4. Draw din ka na. Major axis, vertical, masunadri ang foci. Okay, sige. 3 man. So, plus 3 minus 3. Ana, arane. Okay. Center to focus is C man. So, 3. Okay, muna yung ellipse ay. Vertex, the center to vertex is A man na. Pila A na to 5. So, negative 4 plus 5, 1 eh. And same silang X, oh. So, 1, 1. Ay, 5. 1, 1. Ang isa din dere minus 5. Negative 4 minus 5, negative 9. 1, negative 9. Kaya na yun is B, 4. So, 1 man eh, plus 4, 5 ni. Nya ang Y niya is negative 4 gayapon. Oh. Wala lang yung kuha na, kinira. So, C ka diya, 3. Same ang X o 1. So, plus 3, this is 1, negative 1. And the other one is negative 4 minus 3, negative 7. Ano yung pangita? 1, negative 1 o 1, negative 7. Coordinates sa foci. Oh. Last problem. The arc of an underpass is a semi-ellipse 60 feet wide and 20 feet high. Determine the clearance at the edge of a lane if the edge is 20 feet from the middle. Kini daw, pila clearance and vertical clearance. Now, dili man ni parabola. So you cannot use squared property of parabola. Mo gamit ko equation sa ellipse. And ang center ani sa origin man, and obvious nga, ang major axis ani horizontal kay mas dako man ang A. A is 30, yang Y is 20, Y is 20, so B ni. Mo ni yung equation dayon. Kana. X squared over A squared plus Y squared over 20 squared equals 1. Ya, pangitawon dayon ang clearance. Dire. Edge sa lane, na din center niya, kini 20. So, pangitao ng Y. So, when X is 20, pila yung Y. O di, substitute ra. When X is 20, pila yung Y. The answer is 14.907. Okay. Dili ni pwede squared property. Dili pwede. Try din na to, eh. Bota, basin dol-dol na sa akot. Dol-dol na sa answer. Basin ba? Wala kay ikot. Wala ka idea. Sige daw. Mura ka gayon na niyo. Pero dili man ta na. Kuha sa nato ni. Para pag makuha ni 20 minus this one, mo ni unknown. Butaon tala H. So na kayo na ni. Squared property. Y over X squared. H over 20 squared equals 20 over 30 squared. Pila H ni mo na? Pila daw? 80 over 9. Pila 8.80 over 9. 1, 72, 8. 8.889. Layo ra ba? 20 minus 1. 11.
Layo ora. 14. XX. Di pwede. Ayaw gamita. It means nga di ko pwede mag-bot-bot. Okay. Laktawa ito ng hyperbola. Okay, dereta. Last part. Last part. Polar coordinates system. So, key formulas for conversion, no? Kini X is R cosine theta, Y is R sine theta. Okay, yung nila ko na nga. Determine the polar equation of the curve. Simple ra. Yung maroon yung polihan ng X o kini. Napi problem nga tagaan kag polar polar equation ni convert nimo to rectangular equation. O mayon siya ba? Find the length of the latus rectum pero ang giving equation polar. So i-convert nimo kini mo gamiton. Para diyan yo. Determine the coordinates of one of the focus of the curve. Polar equation ng gihatag ba? So, inanera, distribute R squared kini. Unya ang atong R cosine kay X man na. So, X squared ni kini pod R sine theta Y man na. So, Y squared siya. Kanara. Divide mo ang kuan kay 1 man dapat ni. I-plot ni mo. Major axis na sorry, hyperbola din eh. Hyperbola ni minus man. Ayun na ni. Pero sa uban, like, parabola or ellipse, yung nanira. I-convert ni mo and pag nanakay equation na yun in rectangular form, i-plot ni mo. And i-fit ni mo kung sa gipangita sa problem. Yun nanira. Okay? So, this ends analytic geometry. Morte, buhaton yung tinamba na like, kung tagaan mo problem na makikita sa equation tapos makakita kag point kung siya moagi, then pwede natin mo substitute sa choices. And pangitaon nimo hadap itong mo satisfy mo to yung answer. Kaysa i-solve pag yun mo. Na cases niya kung i-solve nimo manually, and dugay kayo mahuman. At least kung magtinamban ka, dali ra kayo. So, case to case lang. Case to case. Na to, wait sa. Asa na to? Okay. Differential calculus. We start with formulas, memorization man ninyo. Okay? No need to discuss. Memorization na ninyo. Kini algebraic functions. Kamo na bahala ni. Memorize no.
So, katanan, hopefully, makakuha ninyo. Memorization gini ninyo. So, naman po yung cases nga magamit tayo ng calcio. So, pero kanina mga hyperbolic talagsar ni metabo. Mga inverse function talagsar. Kasagaran nara dire, algebraic. Sum, product, quotient, quotient rule, product rule, power formula, kini. Kini, although dili sa application na rin dire. Where n is equal to 1/2 mao ni. Pero gibuhatan lang ni siya para kung tagaan ka ni diretso na. Diretso na. You just get the derivative dire sa denominator dayon 2 square root of u. Pero kini siya gikan na rin dire. Where n is equal to 1/2. Kini pod mga special cases ni pero gikan na rin dire. Oh. Balik, kung kani mo gamiton, ang u there is constant, tapos ang v ang gihimo nga u. Mga special cases. Okay. Sige. Makalkiyo man eh. Ang problema sa derivative is kung second derivative. Oh, second derivative. Sige, I will start with this one. So, kung mag-derivative ka, derivative sa x cube, 3x squared, di ba? Derivative sa 6x. Okay, Ramo? Dito na eh. Derivative, no? X raised to n. Ang derivative na is n. n balik yan eh. Nya x. O nya minus 1 eh. N minus 1. 3 minus 1 squared. Or n minus 1. O na siya nga. X cubed 3x nya 3 minus 1. Pero pag x na, automatic, coefficient kay siyempre, 1 raman eh. So 1, o nya. X raised to 1 minus 1, 0. 1 rabilin. Constant na yun, 0. And then naman tayo x there eh. At x equals to, so substitute ni mo 3, 2 squared minus 6. Pila mo na? 6. Di ba? 6. Ako i-share akong screen. Okay. Makalkyo man eh. Basta wala again eh, makagamit. Kini raw, na d over dx, shift. Input na naman eh, x cubed minus 6x plus 2. Input na yun yung x dahil 2. Maura, 6. Aron, okay na? Sige. What if ingon ani? Kapoy man differentiate. So, ano na to ni? Sige ha. Ako sa isolve ha, and then buhatan ako og choices. Quotient rule ni. So, mo ni ang quotient rule. Ito na to. Yan eh. V times denominator times derivative sa numerator minus numerator times derivative sa denominator over squares sa denominator. Okay. So, denominator, cute. Denominator
times derivative sa numerator, x squared. So 2x minus numerator, x squared times derivative sa denominator, 1 over square sa denominator. So, expand naman eh. X, 2x, that's 2x squared, 1, 2x plus 2x minus x squared. X plus 1 squared. So, ang resulta, 2x squared minus x squared, na kay x squared plus 2x. Tapos dire x plus 1 squared. Sakto ba ko? X plus 1, 2x squared plus 2x minus x squared. Okay. Pinaan na y prime. So, kung mag-choices ka dere, A, x squared plus 1, ay, A dahil, over x plus 1 squared. B, x squared over x plus 1 squared. C, x squared plus 2x over x plus 1. Unsaon nini mo karon nga di na kamoagi ani. So, sister ditso. Okay. Sige. Calcio ra. Calcio ra yung gamiton. I-input na nimo ning function x squared over x plus 1. Mag-assume ra ka og x. Mag-assume ra ka og x. Pila gusto ninyo? 4. Example 4. Pila? 0.96. Okay? 0.96. Okay. Katong 4 na yun, i-substitute ni mo to sa choices. Kung ato mo equal og 0.96, mo tong answer. So, ana ka? 4 squared plus 1 over 4 plus 1, 5 squared. 0.68 man, wrong. Di ba? Derita. Letter C may answer, di ba? Oh. 4 squared plus 2 times 4 over 4 plus 1 squared. 0.96. So, C ang answer. Oh, what if lisod kayo mong function ba? Na dugay ka mo man og differentiate. So, ingon na naon ra nimo. Gamit na ni d over dx, assume any number. For as long as dili ma-undefined siya. Pangita rin number. And then, katong number daw, imo tong i-substitute sa choices, atong mag-match mo to yung answer. Kanaha, kung wala gihatag diri pangitaon lang first derivative. Mao ni problema. Pangitaon ng second derivative. Di magamitan og calcio. Mao na nga importante kabalusad ka mo differentiate. So kung second derivative ang pangitaon, ang input nimo sa calcio dire, ang input nimo dire ang first derivative. Mag-assume din ka og value sa x. Ang first derivative imo input. No? Sige. U og v ni. U and then v. So, ang derivative ni u times dv bali kana times derivative sa ln x 1 over x man. Tanawa lang sa three choices. Asa na to? Oh. Derivative sa ln x 1 1 man. Derivative sa x 1 ra man. 1 over x. 1 over x plus v
times derivative sa iyo, that's 1. So, ang y prime nimo 1 plus ln x. Mao ni imong input sa calculus. Pag mag-second derivative din ka, derivative sa 1, 0. Derivative sa ln x, 1 over x. Mao ni answer. Next, partial derivative. Okay. Pag may partial derivative, now, with respect to x, ang x ray mo i-differentiate. Ang y, treated as constant. So, ang expression niya ni, sinanyo, partial derivative of 4x squared minus 3xy with respect to x. So, ang x ang i-differentiate. Na may x, so, 4 derivative sa x squared 2x minus 3y. Bali, ang 3y nimo constant times derivative sa x, 1 raman. So the answer here is 8x minus 3y. Yung nana ng partial derivative. Pag may baga partial derivative with respect to y, ano nga function? Y man, wala may y, ni constant na derivative ani 0 ra. Nya kina may y, so ang partial derivative niya is negative 3x. Naman tayo y yan eh. Heights? Okay. Sige. Next is limits. Okay. Sa limits, yung nani, 3 ways ang pag-solve ani. Una is, substitute ni mo. Pero kung, like, mana balik ko, like, mayon ko, limit of, like, 2x over 5 as x approaches 2. Di simple, ang buhatin mo, i-substitute ra nimo ng 2. The answer is 4/5. Inana raman. Inana ka-simple. Pero pag mo result sa ingon ani, 0 over 0, infinity over infinity, case to case 0 times infinity, etc. Ang tawag niya na indeterminate forms. So ang solusyon niya ni is kini, L'Hopital's rule. Lisod mo ni sabto ni. The limit of f of x over g of x as x approaches a is equal to this one. Lisod man eh. So, ako nang i-explain sa inyo in a simple way. L'Hopital's rule. Sige. Buhat to mo sa L'Hopital's rule is i-differentiate nimo ning numerator and denominator separately. Bali, dili ka mo gamit og quotient rule na u over v. I-differentiate nimo ang u, i-differentiate po nimo ang v, yung nana. Separate. Pag man i-substitute tayo nimo ng x. Pag mahimo gyapon sa ingon ani, pag indeterminate gyapon, differentiate again. Mo nang naa dire, this method is applied successively or repeatedly until a finite or infinite number is to result. Hangtod nga, dili na siya indeterminate. Either value mo makuha or infinity mo makuha. Padayon lang ka. Mao na ang L'Hopital's rule. Okay? Tayo na to? Sige. Pareha ni.
Evaluate the limit of x squared minus 4 over x minus 2 as x approaches 2. Kung yung man i-substitute, di ba, 2, 4 minus 2 squared, 4, minus 4, 0. 2 minus 2, 0. So, mahimo siya nga, yun na ni 0 over 0. So, ang solusyon ni El Hospital's rule is, i-differentiate ni mo ni, pila may derivative sa x squared, 2x, derivative sa 4, 0. Di ba? Next, derivative sa x minus 2, derivative sa x, 1. Derivative 2 sa 0. And then, substitute din mo ni. X equals 2. The answer is 4. Yung na ang El Hospital's rule. The result. 1 squared, 1 minus 1, 0. 1 squared, 1. 3 times 1, 3. 1 plus 3, 4. Minus 4, 0. So kung mag-El Hospital's rule ka, sige. Derivative sa x squared minus 1, 2x ra gihapon. Dire. Derivative sa x squared, 2x. Derivative sa 3x, 3. At x equals 1. So 2 times 1, 2. 2 times 1 plus 3, 5. Mo ni answer, 2/5. Yan ang El Hospital's rule. Pero, naman tayo alternate solution na. Alternate solution is factoring. Kung ma-factor out. Pero kung dili mo na El Hospital's rule ka, sige. What's the factor of x squared minus 4? Di ba difference of 2 squares man eh? Difference of 2 squares man na. So, ang factor sa x squared minus 4 kay x minus 2 o x plus 2. Ang denominator dayon x minus 2. Makancel na. So, ang bilin x plus 2. At x equals 2. So, the answer is 4. Saan kasi? Hagidit na dayon. Okay. Dire. Unsay factor sa x minus 1, x squared minus 1. X minus 1, x plus 1. Dire, trinomial. Yun na eh. 4 man eh. So, 4 og 1. Plus man eh. So, plus minus. Kabalo mo na? Algebra? Ngita kag factor sa 4 nga mo result og 3. So, either 4 and 1 or 2 and 2. Na, kung i-add nini mo 4, i-subtract 0. Walay 3 mo gawas. Dili kas 4 and 1. I-add ni mo 5, i-subtract 3. So, i-subtract opposite silang sign. O niya kay mas positive man eh, mas dako ang 4 na mas gamay ang 1. So, bali, para magawas ng positive 3, dapat positive 4 o negative 1. Yung nana. So, mo, positive 4, negative 1. Maka-cancel ni. So, ang result, x plus 1 over x plus 4. At x equals 1, mahimo ni siya nga 2 over 5. Yung nana. Pero kapoy man, no? Kapoy sigsulat ba? So, ang isa ka solusyon na ni, tinamban. Input niyo sa calcio, x squared minus 4 over x minus 2. Kawak na yun. Ang ibutang ni mo nga x, dili 2. Kung dili number nga duol sa to. Remember, approaches man eh. As x approaches 2. So, duha ka values nga
pwede na maibutang ano eh. It's 1.999 daghan kayo or 2.001. Mamili ka. Sige, ganyan. Calc. Butang ka 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 ang goes. Ba? 4. Pwede po ka 1.99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 gyapon. Same ra na dire. No? X squared minus 1 over x squared plus 3x minus 4. No? Nya x approaches 1. O calc 1 man. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2/5. Advantage ani niya is lisod ang function ba? Lisod ang expression. Oh. Kapoy mag L'Hopital's rule, factoring pod labad eh. Basit na lisod ba? Maglisod ka og factor out. So diretso na lang kalkyo. Sayon ra. Right? Okay. Sige. Dito sa application niya. Duha ni. Kining maxima, minima, o kato isa dayon related rates. So, kung na kayo na ni curve bale, highest point ni, although, daghan na yan. Pero, kini highest point, tawagan ni maximum point, na minimum point dayon. Concave down, concave up. Ang tawag ani dayon point of inflection. So unsaon pag-locate ani nga point, i-set nimo ang second derivative to 0. Makuha dayon nimo na. Mo po ni ang point nga mag-change ka og curvature like concave down tapos nahimo sang concave upward, diri mag-shift sa point of inflection. Okay. Ang kining maximum point pod og minimum point, ang ilhanan niya ni is kuan. Unsa pagkuha nga point, i-set nimo ang slope to 0, equate nimo kasi siyempre horizontal line man. Oh. Inani mo na siya. Ang basis sa ni is like bisan asa ka mag-draw kag point, nakay point dia mo ni yung tangent line. Oh, na slope kana nga point mo ni yung tangent line. Kana tangent line. Laylay silang slope. May mga slope eh. Pero at the highest point, ang yan tangent line na is always horizontal. And ang slope sa horizontal line is 0. Mao na. Murag sa deflection ba? Kung mangita ka og pan, maximum deflection, lowest point niya, mag-draw kag tangent line and the slope there is 0. Yun ana. So mo ni buhaton nimo. Saan pagkuha sa maximum or minimum point, kuha nimo equation and then i-differentiate. Kaya slope actually is first derivative. Slope, first derivative, dy over dx. So kuha nimo ang expression sa y, i-differentiate din mo with respect to variable. Kung x imong variable, with respect to x, pagkahuman, equal to 0. Okay. So, para makakuan ka, para systematic imong pag-solve sa maxima minima, na procedure i-follow para step by step. Dili mo kambak-ambak. Sige. Una is draw a figure if necessary. Pero I think necessary gina siya kay lisod mag-imagine og problem nga walay drawing. Lisod kayo. Mora kag buang sige ka na. Lisod na. So, dapat kabalo ka mo draw.
Diri mo sulod dayon tong kwan. Diri mo sulod dayon tong inyong nakatunan sa analytic or solid mensuration. Like mga na ka, circle tapos sudlan nimo. What's the maximum area of a rectangle that can be inscribed in the circle? Oh. Di ba? So, ang background knowledge niyo sa solid mensuration, diri magamit. Okay. So, una, mag-draw ka og figure. Ikaduha, i-identify nimo unsa imong i-maximize or minimize. Panalitan, ingon ka, magbuhat kag tangke with the largest capacity. Superlative man, largest. Largest capacity. Unsa ginamina na? Maximum na, largest man. Unsa nga quantity ang i-maximize nimo? Di ba? So, tangke mo na, capacity is volume. Unsa daw yung volume sa imong tank, cylinder, o volume cylinder, mo ta equation nimo. Di ba? So, knowledge sa solid mensuration imong nagamit, volume sa cylinder. Okay. Once ma-identify na nimo, mag-formulate ka o equation na to. Sige, volume. Okay. Volume. Pag humana na og formulate nimo, kasagara sa mga formula, kasagara sa mga equation, tagduha ka variables, duha tulo. Na di man pwede mo ma-differentiate og tulo ka variables. Dapat isa ra gyud na. So, i-reduce nimo ang equation to a single variable. Unsaon na nimo? Mangita ka og extra equation na ma-relate nimo tong duha. Imo dayon pulihan para mahimo siya nga single variable. Mukhang na kakapuyo ay wala problema given sa problem. Na ay given sa problem na pwede nimo ma-relate ang duha ka variables. Mo to himuon ni mga extra equation. Okay. Pag human og reduce, single variable na, then i-differentiate na yun nimo. Pag human og differentiate equal to 0. Mo na ni. Differentiate slope equal to 0. And mag-solve ka sa quantity. Solve sa variable. Wa man ta kabalo unsa tong imong anon quantity like unsa maximum volume. Pero ang imong differentiate is height. So isolve sa nimo tong height pag man i-substitute nimo para makuha nimo ang volume. Yun ana. So i-follow nimo ning steps every time mag-solve kag problem. Sige ha. Okay. Mga common na dali ra ni. Basic, no? Dereta. Sige. Board exam problem ra ba ni? Nakalimot lang ko butang ha. This is a board exam problem. Two posts, one 8 meters, and the other 12 meters high are 15 meters apart. Okay. If the posts are supported by a cable running from the top of the first post to a stake on the ground and then back to the top of the second post, find the distance from the lower post to the stake to use minimum amount of wire. Sige, doon na to. Listen mo imagine. So, nakay duha ka poste. Ang isa 8 meters high, ang isa 12. Ang distance sa duha ka poste 15. Okay. Kini. Ang isa 8, ang isa 12, tapos 15. So, 8 meters, 12 meters, ang distance na 15. Okay. Now, if the posts are supported by a cable running from the top of the first post, gikan dire bale, butangan mo ng cable, paingon sa
stake on the ground. Butang ka dire o kuan. Stake. So, gikan diya, paingon sa ground, and then gikan sa ground, paingon sa top sa second na post. Yun ani. Oh, okay. Mo ni mong cable. Okay. Ang pangutana, find the distance from the lower post to the stake. Kaniyo? The distance daw aning lower post to the stake. Oh, X. Para ang magamit ni mga wire minimum. So, unsang quantity ang imong iwan ni minimize ang length sa wire. Minimum amount of wire length na siya. So, X ni 15 minus X. Okay. Grita. Identify what to maximize. Again, ang length sa wire. No? Amount of wire length na. Okay. So, buhatan yung equation ng length sa wire. Okay. Formulate equation. O, sige. Ato ni i-denote as L1 and then L2. So, ang imong equation karon kini. Mao ni ang gipangita L equals L1 plus L2. Ang problema karon, saon nimo ni nga duha man ni ka variables L1 ug L2. So, sa figure makita nimo you can use Pythagorean theorem. Solve for L1 in terms of X, solve for L2 in terms of X. Yun ani. Reduce equation to a single variable. Kini ay. Ang L1 is square root of X squared plus 8 squared 64. Ang L2 square root of 15 minus X squared plus 12 squared, 144. Imo din siya i-differentiate with respect to X. Okay. Tapos equal to 0. Gamiton nimo tong square root of U. Patong square root of U nga kon. Sige. Review. Square root of derivative sa square root of U equals derivative sa U with respect to X over 2 square root of U. Derivative sa X squared, 2X ram. Sa yun ra, no? Derivative ani, 2 times this one, times derivative sa sulod, which is negative. Yun ani. Derivative sa I with respect to X, derivative sa U, derivative aning X squared 2X, derivative 64, 0. Over 2 square root sa U. Kaya dayon is, derivative ani is 2, 15 minus X raised to 1, times derivative sa sulod. Derivative sa negative X kay negative 1. And then pagkaman equate to 0. Pwede na din ka mag-shift solve ani. And kana shift solve X equals 6. Oh, ang gipangita pod mo gyapon. Ang variable to X man 6. Ang gipangita kay X man pod 6 ra gyapon. Mo ang gipangita distance from the lower post to the outermost fiber. Now, ang tinamba na ani case to case ra pod. Sige, tama ba? Sige. Tinamban. Okay. Mo ni L1. L2. Sige. Kanao? X minus X1. Sige. If X is 4, the 15 minus X is 11. Nganong 4, 5, 6, 7 man? Kay, mo raman eh. Sa choices ba? 4, 5, 6, 7 raman. Tas X itong kwaon. So, ato i-test.
Okay.